Hoy! Gutom ka na ba? Ano ulam dyan? Yorski! Pag gutom ka na, wag nang mag-isip. Isang tanong lang, ano ulam dyan, sis? Umaga pa lang, sobra agad. Sigurski, siguradong busog ka agad. Maninit ang sabaw, lutong sariwa. Presyong swak, sarap, siguradong panalo ka. Yorski, ano ulam? Busog ka na, masaya pang tiyan. Yorski, ano ulam? Araw-araw, sarap na balik-balikan. Pares na mainit, lugaw na sakto. Inasal, sisig, panalong panalo. Mami ulam, lutong bahay lahat. Kahit anong trip mo, nandito agad. Murang-mura na, lutong sariwa pa. Pangumaga, tanghalian o hapunan, okay na okay ka. Yorski, ano ulam? Masarap na, busog ka pa, solid ang laban. Yorski, ano ulam? Sa araw-araw, panalo ka dyan. Yorski, ano ulam? Masarap na, busog ka pa. Yorski, ano ulam? Kain na tayo, dito na